Pod pokroviteljstvom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a u organizaciji Centra za besedništvo, 27. januara u amfiteatru Akademik Radomir Lukić održano je 23. po redu takmičenje u besedništvu studenata Pravnog fakulteta. Studenti su se nadmetali u 3 kategorije – slobodna tema, zadata i improvizacija, a njihove besedničke sposobnosti ocenjivao je žiri koji su činili dr. Ljiljana Mrkić-Popović, Nela Kuburović, ministarka pravde, Branislav Lečić, Bojana Andrić, Danijela Blaževska i dr. Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta u Beogradu. Oslanjajući se na antičku retoričku tradiciju, ali i potrebe savremenog čoveka za javnim nastupom, razvijanje govorničke veštine ujedno i neumorno prati duh vremena kao i društvene okolnosti koje obnavljaju interesovanja za pravilnim, smislenim, odgovornim i uverljivim govorom. Taj naš virus besedništva je polako počeo da se širi, zahvatao je fakultet po fakultet, otišao je u Kragujevac, Niš, Novi Sad, Skopje, Banja Luku. Hvala našim dragim prijateljima upravo sa tih fakulteta koji su sa nama, jer oni zajedno sa ovim fakultetom čine ponos svojih institucija. Na svakom pravnom fakultetu u Srbiji, ali i u Makedoniji, ali i u Republici Srpskoj, takmičenje u besedništvu je postao mali praznik. Kada sam bio na univerzitetu u Marylandu, studenti kada dobiju diplomu, izađu ispred svog univerziteta i na jednu veliku bronzanu kornjaču stave svoju ruku na njenu njušku, tu se slikaju sa svojom diplomom i naravno onim kapicama i to je nešto što je bio simbol diplomiranja. Kada sam bio na Northwestern univerzitetu u Čikagu, tamo su svi studenti kada diplomiraju stavljali ruku na bazaltni crni spomenik, naravno kopiju Hamurabijevog zakonika. I noćas, razmišljajući kako da otvorimo današnju svečanost, a pošto je red bio govoriti o Svetome Savi, meni je pala na pamet jedna nova ideja. Ovde smo doneli nomokanon koji razdeli samo nekih 10 stepenika, ko želi može se popeti u pauzi da ga pogleda, ilovički prepis, fototipsko izdanje, raritetno, stoji pod plastičnim zvonom ovde i naši studenti od danas, prilikom dobijanja svoje diplome, stavljaju ruku na nomokanon Svetog Save u znak 800 kontinuiteta pravništva u Srbiji. Prvi put je parlament u saradnji sa Pravnim fakultetom studentski organizovao jednu veoma ozbiljnu premijadu, dakle koja nije imala samo jednu tačku, a to je količina ispijenog alkohola u obližnim kafićima, nego je bila najozbiljnije stecište studenta koji su radili i naučne radove, ja mislim, ikada u istoriji ovog fakulteta. Pored toga postojala je jedna sekcija, a to je sekcija za retoriku, i kolega Vuletić, Vladan sa rimskog prava i moja malenkost spremali su nekoliko dana te besede. 3 najboljih je izborilo vizu za ovo večeras. Tako da su oni direktno izborili pravo da se plasiraju u finale, ali ta 3. zadata tema našla se na listi zadatih tema. Želeo bih da kažem da ja uopšte ne volim besedništvo. Ne volim besedništvo jer su mi govornici ovde uvek delovali nekako isfolirano, namontirano, uvežbano, lažno. Delovali su mi više kao propovednici nego kao besednici. A publika je za njih bila samo zalutalo stado ovaca. Stado ovaca koje baš oni izvode na pravi put i koje baš oni pokazuju svetlu talu. I zato ja neću tako, jer ja nisam vičan besedništvo. Ja vam neću govoriti šta da radite, kako da se ponašate, šta da mislite i ja svakako neću pokušavati da vas izvedem na bilo kakve puteve.
Ja ću pokušati da vam pomognem da razumete kako. Kako to izgleda kada vas strah natera da ukaljate obraz. I kako izgleda kada zbog straha radite stvari za koje mislite da morate. Tako da ja vama neću govoriti o tome gde grešite vi, već gde sam pogrešio ja. Kažite mi, koliko vas ovde ima decu? Slobodno dignite ruku. E pa ja ih još uvek nemam. Ali bih molio da mi moje neiskustvo ne uzmete za zlo. Zato što sam došao da sa vama podelim svoje dileme. A vaš sud mi može biti od velike važnosti u životu. Danas stojim ovde u ime svakog deteta. Bez obzira čije je, odakle je i koju zastavu nosi. Danas sam došao da pričamo o vaspitavanju dece. Vaspitavanje dece je individualni pristup u stvaranju ličnosti kod deteta. Iako bismo o svemu tome danas diskutovali, ubeđen sam da bismo i idući savindan dočekali na isto mesto. Zato ću vas pitati samo jedno. Šta mislite o fizičkom kažnjavanju dece? Ima među nama i onih poput docenta na Filološko-umetničkom fakultetu, gospodina Fajgelja, koji kaže da dete ne može postati čovek bez fizičkog kažnjavanja. Sad, on ima 4 dece, a ja nijedna. Trebalo bi da zna o čemu govori. Mada, isti kaže i da je jedino pravo muško bilo samo ono koje je izlazilo u večni led da iz neposredne blizine ubije mamuta. Pravo muško ubije mamuta. E sad, nasuprot njemu, mi imamo konvenciju o pravima deteta, koja kaže da je dete nužno odgajati u atmosferi ljubavi, tolerancije, sreće, slobode. Ako ima pravde, neka odmah sine. Ako ima pravde, neka odmah sine. A zakleo bih se da sam je malo čas video kako je ušla na ova vrata. A sigurno je tu među vama. Zamolio bih te da izađeš, da se ispričamo malo ti i ja, ovde pred svima. Sigurno ih sve zanima isto što i mene. Mada to ime, pravda, nekako mi zvuči kršno. Da nije Crnogorka. Gdje si, Adna? Ajde, iskoči. Znam, možda je Vranjanka sa juga. Kude si, moj? Neka je sad, možda spava zimskim snom, ako već nije gluva. Optuži me neko skoro, da sam luđi od ovih što veruju u vanzemaljce. Pa da vanzemaljci postoje, kaže on, još ima dokaza, a da ima pravde, ama baš nijedan. Gospodine predsjedavajući, uvaženi članovi sudskog vijeća, moj klijent je kriv. Optužnicu je razumio i na istu nema primjedbi. Moj klijent je državljanin Crne Gore i srpske nacionalnosti. Krivično djelo iz člana 305 Krivičnog zakonika Srbije, ugrožavanje nezavisnosti, i 357 Krivičnog zakonika Crne Gore, koji je učinio, je upravo proizvod sukoba nacionalnih previranja u njegovoj matičnoj državi. Njega nacionalni identitet marginalizuje i sprečava ga da ostvari sva prava koja mu pripadaju kao punopravnom građaninu. Tereti se za protivustavan pokušaj
da dovede Republiku Crnu Goru u položaj potčinjenosti i zavisnosti prema Republici Srbiji. Prijeti mu zakonom propisana kazna od 3 do čak 15 godina zatvora. Ovo krivično djelo je učinio tako što je odbio da predaje crnogorski jezik, uprkos pritiscima uprave i Ministarstva prosvjete da se maternji jezik preimenuje u crnogorski. Izjavljuje da je to manir austrougarskih okupatora, koji su u Crnoj Gori zabranili upotrebu srpskog jezika i ćirilice i preimenovali ga u crnogorski. Moj klijent priznaje krivicu po svim tačkama. Ističe da olakšavajuće okolnosti ne postoji, s obzirom da se doslednost i čvrstina karaktera u njih više ne ubrajaju. Dokazi su neoborivi. Moj klijent je profesor, ugledan pedagog, predavač na mnogobrojnim naučnim simpozijumima. Obrazovanje je sticao na Filološkom fakultetu u Beogradu, a zvanje magistra na čuvenom univerzitetu u Lomonosovu. Uprkos ugledu koji posjeduje među kolegama i đacima, moj klijent je proglašen viškom. Viškom jer profesori srpskog jezika nisu više potrebni. Poštovani sude, pre svega moram nešto da vam saopštim. Jutro sam na putu do sudnice u jednom dnevnom listu pročitala već izrečenu presudu moje klijenti. Čitajući naslov "Monstruozno zaklala muža tokom svađe", na sekund sam i sama poverovala da je moja klijentkinja kriva i zapitala se zašto je uopšte dolazim danas ovdje. Svaka moć rasuđivanja se davi u emotivnoj lavini koja nastane pri samom čitanju naslova. I to ne bi bio toliki problem da pisanje tabloida i mišljenje njegovih čitalaca ostane samo to, apstraktno i mrtvo slovo na papiru. Zašto tabloid nije stavio naslov "Ubila muža nasilnik" ili "silovatelj"? Zato što on to i jeste. I nasilnik i silovatelj. Pitam vas, zašto uopšte postoji institut nužne odbrane? Na kraju uvek bude kriv onaj koji ostane živ. Pokojni napadač postaje žrtva. Žrtva postaje napadač. I tu imamo jedan fantastičan primer zamene teza, u kojoj se ne polazi od uzroka, kako bi trebalo, nego od posledice. Ako je učinilac prekoračio granice nužne odbrane usled jake razdraženosti ili prepasti, može se i osloboditi od kazne. Kaže zakon. Može. Ali uglavnom ne mora. Vrlo verovatno i neće. Balzak je dobro primetio da su zakoni paučine kroz koje prolaze velike muve, a u koji se hvataju male. Strah! 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 Pa dokle ćemo više o strahu? Evo, mi žene, mi ne možemo bez straha. Kao ni bez šminke. Plašimo se svega. Paukova, zmija, inseka, duhova kletvi, viška kilograma, manjka garderobe. A vi muškarci, čega se vi junači ne plašite? Pa vi ste goloruki jurišali na Turke, Bugare, Nemce. Vi ste neuništivi. Ima li išta, ima li iko ko seje strah u vaše junačke grudi? Ima. Itekako ima. Slonovi se boje miševa.
vampiri belog luka. A vi? Devojka. Balkan je ovo, nego šta je? Žena je tu da bespogovorno ispunjava sve naredbe svoga muža. Momak i devojka. Muž i supruga su jedno, a to jedno je muškarac. Ogluši li se ona makar jedno o njegovu zapovest? Muškarac samo segne očima, a ovca, kad mu vidi oči, ni da bekne, ni da skoči. Ovca ne sme da se brani. Vuk se njenim strahom hrani. Aristotel je govorio da je čovek političko biće i da je politička zver. Pošto među zverima može biti samo jedna alfa, učesnici te borbe hoće dobiti taj status. Neka im mnogo za posledice. Danas ćemo pričati o tim posledicama i o tim žrtvama koje ostaju nakon te bespoštedne borbe. Ima li boljeg primera za modernu političku životinju nego naš novi brat Trump? Pošto političari u svojoj borbi ne biraju sredstva, a tek u svom dodvoravanju, današnje novine nas uče da je Trump za nas rekao da su Srbi divan narod. Ali ni mi njemu nismo ostali dužni. Mi smo njemu čak u stihu odgovorili: oj Donalde, lice ti bijelo, krišom nosiš četničko odijelo. Ukupni pobednik 23. po redu takmičenja u besedništvu je Sandra Krstajić, student 4. godine, dok je nagradu publike poneo Nikola Masal, student 3. godine. Pored mnoštva definicija koje su osmislili antički autoriteti, a koje su u osnovi do danas ostale neprevaziđene, izdvojit ćemo ipak onu Ciceronovu koja glasi: ko može elokventnije od govornika da podstiče na vrlinu, ko oštrije da odvraća od poroka, ko žešće da kori zlotvore, a ko lepše da hvali dobre. Čiji napad može snažnije slomiti pohlepu, čija uteha može nežnije utišati bol. Ali da bi se tako nešto postiglo, ipak su potrebni i nadarenost i rad.